Bonjour. مساء الخير. تسمعوا فيا؟ Oui, bonjour, نسمع فيك مساء madame. الخير مدام. تسمعوا فيا؟ وي Oui, نسمع. madame. صوتك مش سافا مدام، ليش نسمع مردد؟ عندي سبت. شوفوا من حاجة دلوقتي في اللايبوكس. تسمعوا فيا توا؟ نسمع فيك madame. صافي. دقيقة هاي نشد اللايبوكس. ما فيش اللي نوت معناتها كاملين ما عندكمش شكون كوفيد، مي في لي زوتر جروب فما شكون كوفيد، دونك هذاك علاش.
توا تسمعوا فيا؟ تسمعوا فيا توا ولا؟ أي مدام. مدام الخير صوتك مش واضح لو. هكا شيء على خاطر اني بدلت حطيت فلاي بوكس. الكلكم ما تسمعوش فيا ولا كان عندي؟ الكل. حطيت بوكس. معناتها مش بالكونيكسيون تاع التيكاب، الكونيكسيون بالفلاي بوكس ترى. حطيت كابل معناها ما فيها حتى واي فاي. وصلنا لإكزرسيسات ما صلحناش. تسمعوا فيا ولا ايه؟ أي مدام صوتك مشخشخة ما نسمعوا فيك. كلم فيكم. فريال قتلي. أي مدام نسمعوا فيك. صوت متقطع. Bonjour, là راني j'accepte les retardataires. Mais retard ترى étudiant قاعد في البوفيت من 9 يدخل لك 9 و4 ça n'a pas de sens. معناها نقبل الغوتار على اساس ترونسبور بعيد جيت مأخر وكي، اما عبد قاعد في البوفيت ويدخل لك بعد 20 مينوت يبيرتورب لا كلاس. لا بروشين فوا راني ما عادش نقبل، نقول هو رمضان خاطر ça n'a pas de sens عطيب. l'exercice 3. اي عليك انت يا عطيب. هاي فيسا يا عطيب، ورقه والستيل والاكزرسيس 3. فيد. تي دي 5 وين وصلنا اخر مره؟ وصلنا لتي دي 5. فريال إيهاب. Oui madame, à présent. معاذ. جواهر. اسلام. بريزون مدام. وسام. إشراق. رانيا. فيجي. بريزون مدام. منتصر. بريزون مدام. طيب. آية.
Présent. Cyrine. Cyrine. Présente. Ayman. Présent, madame. Firas. Présent, madame. رويسي محرز. ندى. بلال. Présent, madame. يدعس أنس. أنس. نعرفك. عيط لك شو. أي bien sûr. Transition. على أساس عنده جمعة عندكم قلت راهم نخدموه. بالنسبة la prochaine fois, vous devez apporter chacun parmi vous, il doit faire une présentation concernant le cahier de charge de son projet. La prochaine fois. Lundi prochain. Et chaque séance, elle est notée. D'accord? تقولوا لي شكون باش يخدم quel binôme ولا quel monôme وشنو هو السوجي وتعمل بريزونطاسيون cahier de charge. معناتها que ce soit اللي en ligne باش تعمل لي بريزونطاسيون en ligne que ce soit اللي en présentiel. OK? معناتها juste une présentation, vous allez présenter votre travail, معناتها le cahier de charge de ton sujet. Si on valide le cahier de charge, نبداو نخدموا في les diagrammes. OK? نعم. مدام عايشة عطينا اكزامبل نتاع سوجي خدموه عمليول ولا بيتعمليول. Pas mal de sujets. تنجم تعمل gestion تاع autoroute, تعمل gestion hôtelière, تعمل gestion تاع les bibliothèques موجودة في الانترنت زيد بتجيب لي حاجة كوبي كولي. Ça y est, bibliothèque très bidon. D'accord, تعمل باتها تنجم تاخذ البروجي اللي تحب عليه. تاخذ une idée وتخدمها. L'essentiel تلقى فيها ما تحكي وتلقى الكاية تعمل les différents diagrammes. هاي vite. هاي يا ولدي يخدم غادي. هنا parmi الحاجات حطيت لي l'ordre باي قبل الجروب باي والهافين تفهم فيا قلبتهم ما فهمتش علاش حتى في التبي معناتها الجروب باي حطيتها قبل الوير وقبل فهمتها قلبت ما فهمتش راني نقرا في ورقتك. اي بيان سور تنبعت يا سيدي تلقاها ما في شيء. شبيها الدولة علقوها سي نورمال على خاطر فما دي ستوديون كوفيد فما جماعة اليوم مش قاعد اكزامان تي بي. لا اون فوا تصلح لي 4 كوبي صبيتهم راني لنا. اون فوا نصلح يعني يحطوا لكم لافيشاج. نساهم في يصلح جماعة الكوفيد كلاسكم ما فيش كوفيد هو كارو هبط لكم بتاعت صحيح ما خاطر هو باش يهبط للكل مع بعض البنزونات. Mais vous avez raté les examens TP par exemple. Thomas. شو اسمك انت؟ وسامة. ما نذكرش ياسين انت وانت تجي مرة بعد قداش تخدم الاكزرسيس نضيع الوقت في النار.
وسام انت هناك تداس تي بي 14,5 l'examen 13,5 وداس 9,5 ما عنديش نوت كويسين هناك ما عنديش وين نوت ما عنديش لي نوت كل عندي كيلكو نوت والبقية تلقاوهم بعد في الإدارة كيف طيب ما عنديش لي نوت عندي كيلكو نوت ما عنديش توت لي نوت هاي هذاك ما فماش بارتاج كيفاش ما فماش بارتاج من قبيل عملت بارتاج باهي حتى كان ما نمشي معاك ما فماش بارتاج مي انا عملت بارتاج من قبيل نعاود عندكم التي دي موجود قلت لكم ليكزرسيس 3 تي دي عندكم في التيمز مالاش قاعدين تعملوا من قبيله لقيتوا ليكزرسيس ولا هيا يا جماعة فيسا نحب نصلح ليكزرسيس 3 باش نخدم الدياغرام ديتا نتاع الموند خذيها كادرون نيميريك هيا شو عملتوا Je corrige. باهي هنا يتبعوا فيا ولا يسمع donc شعلنا je reprends l'énoncé le mode courant et le mode d'affichage معناتها الأول il est en mode affichage quand on appuie une fois sur le bouton mode وقت اللي j'appuie sur le bouton mode la montre passe en modification heure نحط mode elle va me permettre de modifier l'heure chaque pression sur le bouton avance incrémente l'heure en unité كل ما ننزل على avance تزيد l'unité quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode la montre passe en modification minute chaque pression sur le bouton avance incrémente les minutes d'une unité quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode la montre repasse en mode affichage réaliser le diagramme d'état transition donc هنا les étages عندي هنا c'est pas la peine d'avoir un état final حتى الفينال ديما باش نرجع على l'affichage j'ai pas d'état final elle travaille en boucle donc نخرج من البوان initial قاعدين نشوفوا في البارتاج ما كنتش تشوفوا في البارتاج لا لا ما فهمناش بلاش نشوفوا في الشات من قبيله ما كنتش تشوفوا في البارتاج جملة ما صارش بارتاج أنا جملة ما صارش عملت البارتاج 20 مرة تراه توا ليه؟ ça sert à rien parce correction لازم يفسروا في غير مزور إيه ما ينجمش يتبعني مش كيما ترى بارتاج قدامك باش نسكر ونعاود
توا سي بون تعديت. أي Oui, madame. Donc, je pars d'un point initial, l'affichage. Le premier état, c'est l'état d'affichage. Si j'appuie sur le bouton mode, je passe à modification heure. La dernière fois, on a événement ou action, tiré / action. L'événement, je vais appuyer sur le bouton avance. L'action, c'est que l'heure plus. J'appuie sur le bouton mode. J'ai ici une autre fois modification minute, minute. J'appuie sur le bouton avance, / minute plus. Lorsque j'appuie sur le bouton avance, les minutes vont augmenter. J'appuie sur le bouton mode, نرجع à l'affichage. Est-ce que c'est clair, Wallah? Oui ou non? Oui, ça va, madame. C'est bon? Oui. Bad. Le même exercice, je vais reprendre notre exemple de montre en ajoutant maintenant 2 autres boutons. Je 2 autres boutons à les 2 boutons les موجودين. Un bouton éclairage, en le pressant, on éclaire le cadran de la montre jusqu'à ce qu'on le relâche, ou un bouton alarme qui ajoute à la montre digitale la fonctionnalité classique d'alarme. Réaliser le diagramme d'état de transition. La montre, je vais lui faire 4 boutons. Bouton mode, bouton avance, bouton alarme, bouton éclairage. L'éclairage, quand je presse, le cadran يشعل. Bouton alarme, juste pour préciser si en mode alarme ou non. Kif, je modifie l'heure ou la minute d'alarme. Aïe, vite. Aïe, je mets un fiche. حط قولي كيفاش. يا فيروز اذا مازال ما جاش رمضان وهكا تابين ولا في رمضان كيفاش باش نقريكم؟ ايوه برا اون ليني. شنو اون ليني؟ الكلكم باش تقراو اون ليني في رمضان؟ Vite. هذا في برشا خدمة. نجم نعمل حتى لي ريجيون كونكورونت. معناتها لازم تحط حتى الفونكسيوناليتي نتاع الالارم نتاع ليكزرسيس 1 كل يتحط فيه.
هاي فيروز اخدم باش تعمل تصور قاعدة في ساعة خدم ماكش مستوعب انت تشوف ليتا نتاع السيستم نتاعك دونك كاين ليتا فين ايتا السيستم شفت اون مود افيشاج موديفيكاسيون اور في ان ايتا اللونغين نتاعك لي ديفيرون ايتا اللي فيهم النوت لي نجم تحطو تعمل دي ريجيون كونكورون نجم ها كون جو رولاش نعم الكليك واسمك تحط دو اكليري خاطر يقعد الاكليراج je corrige يا جماعة je corrige يدعس كل يدعس absent فرياي شوية oui برك. madame. شوية بركة حاضر شكون قال لي شوية بركة امين يمين مثلوثية مادام ما أنا خدمت الأولى ما فيني جوست عملت البوتون ألارم بعد ما عرفت شنو نعمل اسكو نعملو الألارم الأول وجديد ولا كيفاه؟ نجم تعمل الألارم الأول جديد في بارتي كيفاش تخدم الألارم أما يلزمك تحط كومون في لوغ دالارم المنيو دالارم نعملها اورتوغونال مثلا باراليل exactement هذاك اش باش c'est un traitement orthogonal c'est des parties concurrentes c'est ça أمين أمين علاش الإكزامان باس دوني ما مشاش بالكدا معاك التكست ما فهمتوش بالكدا هاي اش عملت باهي 2 minutes et je corrige vite je corrige اسمع وي باهي هنا شوش عندي هنا كان juste البارتي gestion de l'affichage عندي l'affichage appuie على المود modification heure appuie l'avance l'heure courante plus appuie على المود modification minute appuie à l'avance minute courante plus appuie على المود مرة أخرى modification heure d'alarme appuie avance heure d'alarme plus appuie على المود modification minute d'alarme appuie avance minute d'alarme plus j'appuie le mode نرجع l'affichage هذه juste la partie comment régler l'heure d'alarme l'heure minute معناها أنت في أنا إيتا المونتر نتاعك إما قاعد تموديفي l'heure نتاع l'heure ولا قاعد تموديفي المينوت ولا قاعد تمي l'heure d'alarme ولا قاعدة تحط في المينوت دالارم هذه حاجة مي ماهوش هذا الإكزرسيس أو الإكزرسيس هكا باش يكون هذيك هي
المونجيلا انت كيفاش انت عندك الارم كيفاش باش تحط الفياقه راهي الفياقه كيفاش باش تحط لور دالارم والمينيو دالارم عندك بوتون يبدل المود وبوتون يبدل يزيد السوايع دونك مود باش تمشي دقيقه ومن بعد تعاود تنزل على المود يمشي باش تبدل المينوت تنزل عليها باش تبدل لور دالارم تعاود تنزل عليها تعطيك المينيو دالارم مادام هو عطاك بوتون دالار عطاك بوتون دالارم باش تحط اون ولا اوف دايوغ هو الاكزرسيس تو فوا هذايا البارتي اللي كنت نفسر فيها هيا عندي دي ريجيون كونكورون باراليل عندي هنا الارم يا اما المونطر لي ديزارمي الاكزرسيس اللي عملناه المره اللي فاتت اذا كان المونطر لي ديزارمي جابوي على الارم باش تولي ارمي وين اور كورونت ايغال اور دالارم اند minute courante égale minute d'alarme, je vais passer en état de sonnerie, d'où sonner, elle va sonner. J'appuie à l'alarme une autre fois, نرجع désarmer. هذايا كيفاش تخدم l'alarme. وهنا كيفاش نفيكسي l'heure d'alarme والminute d'alarme. D'ailleurs هنا شفت هذايا جوست فلاش نفسر بها. حطيت لي ليان entre les régions des données communes. كنقول l'heure courante égale l'heure d'alarme. L'heure d'alarme هذه اللي أنا فيكسيتها هوني. والminute courante égale minute d'alarme. C'est le minute اللي أنا que je viens de fixer ici. معناها البارتي هذيا كيفاش ليتا نتاع الالارم معناتها يا اما المونجيلا اللي ديزارمي ماهيش تخدم مانيش حاطه الالارم جمله يا اما ارمي يا اما اون ايتا دو سونري دونك سا سو كون ا في او نيفو دو ليكزرسيس 1 هنا من ابوي على الالارم تكليكي على البوتون الالارم سكت الالارم والا تكون مود سونري هي تنوقص تنزل على الالارم ترجع لديزارمي والا اون ترانزيسيون اوتوماتيك هنا وحدها تسكت تنوقص وتسكت معناتها هذايا البارتي الاولى كيفاش الريغلاج نتاع لور والريغلاج نتاع المينوت والريغلاج نتاع لور دالارم والريغلاج نتاع المينوت دالارم والبارتي هذه كاريمون الالارم كيفاش تكون معناتها ليتا اذا كانت تنوقص ولا ما تنوقصش اي جي اون اوتر بارتي شفت ليتا هنا محرز يا اما اللي ايتان طافيه المونجيلا والا اكليغي تشعل اذا كانها ايتان طافيه جابوي على الاكليراج تولي اكليغي دو اكليغي كادرون دو معناتها سا دور ليكليراج نتاع الكادرون غولاش ليكليراج نسيب ترجع ليتا ايتان محرز تبع فيا ولا نزرب كان ما فهمتش نعاود لك شكون قال لي ما فهمتش نعاود لك شنو ما فهمتش هذايا انت اوصل هو عندك بوتون قال لك اكليراج يشعل الضوء انت ليتا نتاع المونتر نتاعك شنو يا اما تشعل والا طافيه دونك يا اما اون ايتانت والا اكليري واذا كان اكليري سافا دوغي ليكليراج باش يقعد خاطر ما عندكش بوتون يسكت ليكليراج وبوتون يشعل كون جو كليك دونك جو بوي على ليكليراج اللي اكليري كون جو ريلاش ليكليراج تنزل عليها تصيب تحاول ترجع ايتان معناتها لي زيتان تاعك شنو هي يا اما طافيه يا اما تشحن واذا كانها اكليري قلت لكم كي تحطوا دو كي تبدا حاجه اليور بلوس كو لا نورمال معناتها تقعد اكثر من الوقت لا دو اكليري دو معناتها الفا سورا اكليري بور ان بون مومون كيما هنا عملت سونري دو سوني معناتها سافا ديوغي لا سونري قاعد ينقص سي كلير و جو ريبيت سهيله أنا هي في دقيقة سامحني هذه أنت عندك بوتون جوست يشعل ولا يطفي سهيلة كهو خاطر أنا نجم في أي إيتا من الإيتا هذوما نحب نشعل الضوء دونك المونجيلا نتاعي فيها إيتا ديما تشوف الإيتا مش لانكام داكتيفيتي فونكسيوناليتي الإيتا المونجيلا نتاعي يا إما إيتا طافية وإلا تشعل إذا كانها طافية كون جابوي سور لو بوتون تولي تشعل كون جو ريلاش ترجع ما عملت شكيك في الأخرانية من الافيشاج معناها من الفوق وقت ما عملت كلي يرجع على روحه مدام يا معليش يرجع على روحه وقت اللي انا في اي هي اون باراليل ودي ريجيون كونكورون وانا في اي ايتا من هذوما انا نجم نبدا قاعده ريقل في الوقت وهم انتم نزلت على ليكليراج انا نجم قاعده ريقل في الالارم نزلت على ليكليراج معناها في اي واحد من لي زيتا هذوما سيت ايتا que je peux le faire. Donc, ce sont des traitements parallèles. Des parallèles, des régions concurrentes.
دونك انت كي تحطو هنا تولي تو موبليج باش نقعد كان هوني. شكون قال انا وقت اللي انا مود دالارم ما نحبش نشعل الضوء؟ اكزاكتومون يا فريال. وي مدام. تبع فيها ولا؟ اي توا واضح، معناها انا كي نخدم الاولى نجم نخدم معاهم باراليل الثانيه ولا ثالثه. اكزاكتومون سي سا. داكوغ عاشك. سي بون سي كلير بور تو الموند. عطيف tu n'as pas l'air. إيهاب سي بون. محرز معاذ. لا exactement. C'est bon. Donc on a terminé cette série je crois. كملناها صلحنا الكاتر اخر مره هذه الكل صلحناه. دونك نحطها لكم توا tout de suite et on va passer à notre TD. Je vais passer au TD 6. بون مش مشكل فما اكسرسيس ابارامون متعاود في سيري اخرى في بالي باش نحيه. دونك هاني حطيت التي دي 6 نحط توا تو دو سويت الكوريكسيون تاع تي دي 5 باش هكاكا ساي. recette de pâtisserie سهلة هذيا. هنا نحب نخدم الدياغرام داكتيفيتي. صغر شوي مشكلة هي تكبر يا هكا سافا. ردوا بالكم الدياغرام داكتيفيتي راهو تاع الغوسيت مش دياغرام ديتا يا جماعة. تشوفوا في البارتاج. وي مدام. Mais de toute façon, حتى t'aider à Teams. Fils. Tawa diagramme d'activité.
Pour faire هذايا مرة عطيتو 3 ولا 4 points في DS. غادي يحط بابيتك s'il vous plaît. Allez, vous venez, je dis bien activité, activité, fonctionnalité. ردوا بالكم خاطر les étudiants المشكل يغلطوا لي ديما ما بين l'état ou l'activité. l'état تاع السيستم تاعك. l'activité c'est les fonctionnalités. مش مشكلة تبعت صلاح. هيا هادي فاش تعمل؟ تشوفوا في الكوريكسيون في الانترنت يما لفيسة فاش تعمل؟ diagramme d'activité, les fonctionnalités, شو هما les activités اللي باش تعمل؟ سي هاي يخدم وتنجم تستعمل لي باغ دو سانكرونيزاسيون، تنجم تستعمل لي ليزون، تنجم تستعمل الكل. هاي يخدم. نعم. مادام معناها في الان و 2 نجم ناخذ ديسيزيون يا نعمل يا 1 يا 2 هكاك. اش معناها يا 1 يا 2؟ بيان سور هي تعمل شوكولاته
وهي تعمل الاخر واحد منهم. معناها من الاول بالكل. معناتها هنا تنجم تعمل باغ دو سانكرونيزاسيون ويخرج منها تريتمون باراليل، يا tu fonds le chocolat يا اما tu vas battre les œufs les jaunes avec le sucre. D'accord. باش تركض عدم السكر اللي بضرب الشوكولاته. باش تبدا بهذه الاولى ولا هذه الاولى كيف كيف. والله انا بديت حتى كان ان اتيديون يبدا يلعب يفدلك في ليتاتيك وكمان ماهيش توليرابل. خلي عادي يدفع في فلوسه في بريفي، يدفع فلوسه باش on corrige. اجمع لي اون ليني. اي مدام ليه مدام عايش ستيلو. شكون اللي قالت لي مازال دقيقه؟ فرياله. كيسا فرياله كيسا.
هاي هذاك اش قلت لكم من اول نهار، قلت لكم يقرا بياسر لبعضهم خاطر لاكتيفيتي سي اون فاريونت من دياغرام ديتا. قلت لكم ردوا بالكم برشا ساعات ليتيديون يخدم شكون هذا صحيح راه بليتا خاطر انا طلبت اكتيفيتي مش ليتا. qu'il faut faire attention l'activité les fonctions l'état les counter system. نعم لا فماش تو فهمش نصلح. Je corrige يا كريم. أي مدام. تشوفوا في البارتاج ولا؟ وي. تشوفوا في البارتاج؟ شو عملت؟ تخرج من بوان انيسيال. هنا حطينا اون بار دو سينكرونيزاسيون سو كون ابل فور. تذكروا ولا المره اللي فاتت قلت لكم البار دو سينكرونيزاسيون فور معناتها نجم نخدمهم اون باراليل. يا اما جو بو باتر لي جون اي لو سكر والا فير فوندر لو شوكولا ولا باتر لي بلون نيج. معناتها نجم نبدا بهذه الاولى ولا هذه ولا هذه ما يهمنيش. دونك خرجت من بوان انيسيال. J'ai mis une barre de synchronisation en forme, c'est que ces trois peuvent se faire en parallèle, peu importe l'ordre. بعد شو هنا يا معاذ؟ هنا ما نجم je mélange les jaunes battus le chocolat كان مزوز كملوا. Donc هذه c'est un join. تذكروا قلنا la barre de synchronisation elle peut jouer le rôle d'un fork, des traitements en parallèle. Voilà un joint, une jointure, je joins. Donc, je ne peux mélanger les jaunes battus et le chocolat quand les deux sont terminés. Hatta quand كمل هذه الأولى obligé تستنى الأخرى. يلزم les jaunes ou le sucre soit bien battu et le chocolat soit bien fondu. وقتها je mélange les jaunes battus et le chocolat. Une fois j'ai mélangé les jaunes battus et le chocolat, je vais incorporer le beurre. Je نزيد الزبدة. Une fois j'ai incorporé le beurre, si on veut parfumer, je veux parfumer moi si حطيت une barre, حطيت un test de معناتها حطيت واحدة متاع test, d'accord? si j'en veux parfumer, je vais parfumer, si je ne veux pas, je vais passer. ما نجم نعدل البارة هذيا كان ما نكون هذا الكل حضرت الكريم هذه الكل حضرت et les blancs en neige sont bien battus. Une fois هذم الكل نعاود نعمل notre joint حضروا الكل. Je vais incorporer les blancs et la crème, laisser reposer et un état final. Tu vois عندي هنا un état final. Est-ce que c'est clair ولا؟ مدام بالله فاز هذيك عاودها. هذا هنا si je ne veux pas parfumer باش نتعدى si je هنا نجم نحيي التيست هذايا نعملها سيستماتيكمون. هنا هذا جو بو لونلوفي معناتها جوست ان تيست اللي انا سور تعديت من البارة عندي هذه جو باس جو بو لونلوفي. اسكو سي كلير ولا؟ فريال أي مدام سي كلير. امين Oui, ça va, madame. سافا قبيل ندى يظهر لي ما جاتش اليوم. سي بون يا جماعة سي بون جو باس. مدام نعم مدام هو الباغ هذاك ينجم يلعب فورك شوية شنو؟ ينجم مش يلعب ينجم يكون يجو لو رول دو فورك معناها يتحطوا حاجات اون باراليل والا ان جوين. شفت هنا جوين جوانتور معناها جوين كي بداو داخلين لها زوز منا ومنا كوم سي جوانتور. جو نو بو باسي سيت بار كان ما هذوم الزوز يكونوا كملوا. هذا يتسمى جوين سي اون جوانتور جو جوان لي دو وفورك يخرجوا منها اون باراليل كيما الاولانيه بالكل تسمى ان فورك خاطر تتعمل اون فوا دخلت لها اون انستونس خرجوا اون باراليل. داكور راهو راني نقول ونعاود راهو اذا كان نتوما vous n'essayez pas de faire l'exercice راهو حكايه فارغه. راك تقرا لينونسي تحسوا ايفيدون بيدون مي يعطيني انت باش تخدموا دو ا زي. هذا المشكل انكم مش قاعدين تخدموا نتوما فيهم لي زيكزارسيس.
راهو نجم جو كوريج ان اكزرسيس مي اذا كان انت ما حاولتش ما عملنا شيء. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Je passe. Passez à l'exercice 2, connexion Telnet. Fils. وهنا قال لك diagramme avec des couloirs. couloir. عندك حق تحط بوكل تحط نظر. ما شفتش انت tu étais absent la dernière fois. أموار باهي نعرف غايبين نجم عندك ما تعمل جو كومبرون أما أموارك شفت أنا نحط كل سيونس الكور بالتدي أموارك شفت اللي خدمناه اللي ليزيكزارسيس وكوريكسيون هاكم شفت نخدم بوكو ديكزارسيس نقول باش بزيد أبليكاسيون شبيك سهيل
يا جماعة اللي اون ليني سايي سلام. لا مازال شوية. مازلت ما تمت. يا ولدي انت قول لي نيش باش نجاوب. نصلحها. لحظة باهي. أخي ما تقلقش تعدي ساعة ونص قاعد مربع يجيك واخدة فين في راسك واللي فلاش كل في راسك متعبين وماشيين واللي بوكل والكل. شو قاري قبلت يزيدكم ايه ما قارية يا مان حتى انتم يزيدكم شنو؟ انت عامل يزيدكم هي اخي انت يلزمك باش تقرا حاجات جدد ما يلزمك تخدم مع ترجمات يزيدكم عادة باهيين عادة جواهر اللي تخي بيان بالحق جواهر اللي تخي بيان خدامة وعاقلة وحتى دوفوارها بتخدموا مليح ولا بيان ابليكي بعد كيف تجي تحسها باش تخدم مش باش تفدلك. اي شو كوريجة نصلحها
فريال ما عرفتش نخدمو مدام. ميسالش مش مشكل. هذا باش تبكي فريال ميسالش يا فريال موش اكزامان. باهي فريال نفسرلك. احنا s'il vous plaît قالك اون كولوار اهو لي كولوار عندك لو كليون لو ديمون et le serveur. 3 couloirs. نعاود نرجع لك لينونسي بشويه. Décrire à l'aide d'un diagramme d'activité en couloir de responsabilité la connexion d'un client à un serveur. كيفاش les clients ils se connectent à un serveur telnet. On considère 3 protagonistes, le client, le démon telnet et la machine serveur. أو قاعدة هو 3 client, serveur logiciel معناتها par exemple démon telnet والماشين. هذاك علاش حطيت انا les 3. بعد اش قال لي une fois la connexion établie entre le client et le serveur, le démon demande un mot de passe au client. Donc نعاود نرجع للينونسي كي نخرج الكونيكسيون معناتها une fois le client va se connecter راهو الديمون il va se connecter en même temps le serveur نتاع l'application va se connecter. Une fois la connexion s'arrête, donc en parallèle les deux doivent se connecter. Une fois s'arrête la connexion, maintenant il demande le mot de passe, quelle s'arrête la connexion. Le démon il va demander le mot de passe le client. Le client chez l'activité il va saisir le mot de passe. Donc il va saisir le mot de passe. Le démon qui va vérifier le mot de passe. Il est invalide. Le mot de passe غلط. Mais s'il s'agit de tentative. Si la tentative inférieure à 3, je demande le mot de passe une autre fois. Ok? Et si la tentative égale à 3, monsieur, ça y est, il va se déconnecter. Bad. Une fois le mot de passe, c'est bon. Donc, le terminal, ouvrir terminal. Une fois le terminal, le client il va saisir la commande et démon, il va interpréter la commande. Le serveur qui va exécuter la commande. Et dès qu'il j'ai toute déconnexion, il va se déconnecter. Quand je touche connexion, pas de déconnexion, il va afficher le résultat. Il affiche le résultat, il va dire j'ai la commande de l'IBAD. Qui m'a au serveur logiciel et la machine serveur. Une fois la connexion établie entre le client et le serveur, le démon demande un mot de passe au client. Je crois le mot de passe. Ce dernier, le client, dispose 3 tentatives avant que les connexions ne soient tentatives. Les tentatives sont enregistrées dans un fichier sur le serveur. Donc, on va enregistrer les tentatives à serveur. Une fois l'identification faite, un terminal interprété par le démon, saisit la commande, et interprète la commande démon, l'exécution tire à serveur. Il commande. Exécute. La commande exit, déconnecte le client du serveur. Exit, charge. نعاود نرجع الكونيكسيون بابا محرز نزرب نعاود نرجع ايش عندي دونك كيما قلت لك 3 couloirs لو كليون لو ديمون لو سيرفور نخرج من البوان انيسيال هذايا البار دو سينكرونيزاسيون une fois connecté ما نتعدى لهنا كلمه سور زوز كونيكتي هذاك علاش حطيت une bord de synchronisation join. Le démon demande le mot de passe, le client il va saisir le mot de passe, le démon il va vérifier le mot de passe, il invalide, il va enregistrer la tentative, il valide, terminal, ouvrir terminal. Une fois le terminal, il va saisir la commande, interpréter la commande, et le serveur, c'est lui qui exécute la commande. L'énoncé موجود. Une fois il exécute la commande, إذا كانت طلب déconnexion, les deux vont se déconnecter وهاكا عندي un point final. إذا كان ما طلبش déconnexion باش يكمل يافيش résultat ويعطي الكوموند اللي من بعدها etc. إذا مرة جبتوا في devoir
enlève 4 ou 5 points. نعم الفلاش اللي خارجه من هنا اذا كان التومتاتيف ثالث مره غلط باش يخرج في الفاسو ديكونيكتي وقال لك حدوا 3 مرات. اسكو سي كلير او جو ريبيت؟ ايمن نعم قول لي وين نحب نهبط. اكزيكوتي الكوموند اذا كان هو كتب ديكونيكسيون حب يخرج يخرج اي تو ديكونيكت. اذا كان ما تفهمش ديكونيكسيون يعطيك الريزلتا وتمشي الكوموند اللي بعد. اوكي باهي هنا ايمن في بالي ايمن معاكم حاضر قبيله مرايتي ايمن نو مرايتي نذكر هكا ايمن دونك هذول دخل وخرج. فريال أيمن لا سي كلير. سكلير امين مثلوثي قبيل. وي سوا. تراه بربي نشوف شكون حسب ما ذهب. ايمن دونك ابارامون مش هنا. منتصر جواهر tu es là؟ وي مدام. أي مدام. جواهر أي ça va؟ أي مدام. باهي باسي معاذ سور محرز. مش بعد تقول لي تزر بعد ما نكمل سور. نمشي سهيلة. باهي نمشي. نعم انت كي راك ماكش تبع فيا نقول لك بالغوغار نفهم شكون فاهم شكون مش فاهم. سي بون فيروز. باهي فيروز هاي ليكزارسيس توا هاي فيت.
vu un